Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas smo u Portugalu, u dolini reke Douro, gdje smo pozvani od strane Yamaha Motor Europe kroz Yamahu Barel, koji je naravno zastupnik glavni zvanični ekskluzivni za Srbiju, da testiramo novi Tracer 7 i Tracer 7 GT model. U principu vidjet ćete sad u vožnji malo više kako se ovi motori ponašaju, šta im je razlika, ali ono što je bitno da napomenem, najbitnije da kažem neke novine je da je ovo potpuno novi Tracer. Bukvalno potpuno novi, dolazi sa drugim sistemom, da kažem kvačila, ride by wire sistemom, upside down wheelama. To je ono što dele i jedan i drugi motor, 5 inča ekran i jedan i drugi motor. Razlike jedine su veći vizir, ovaj dolazi s koferima, sa grejačima ručica, ima malo neke detalje koji su malo premium, da kažem finish, comfort seat koji je veći 15 mm od ovog fabričkog, ali vidjet ćemo sad u vožnji koji se ponaša bolje. I ono što je najbitnije, sad imamo i radijalno postavljene kočijene aparate koji vidjet ćete u vožnji kako se ponašaju. No, idemo mi ovo da vozimo pa ćemo da prenesemo malo utiske iz vožnje, malo da vidite gdje ćemo se vozimo danas, pa da sumiramo utiske na kraju i da vidimo kako su ocenjeni kod mene na kanalu, ali ja već vidim da je ovo dosta napređenja i da će to da mi se svidi prilično. Tako da, idemo u vožnju. E pa ljudi, vreme da sednemo na Tracer 7 GT. Idemo, prva sesija je cornering sesija, pa onda posle trekking je autoput valjda, pa pauza za ručak, pa onda vozimo Tracer 7. Obični, ne GT, tamo ću da uporedim kakva je udobnost. Navigacija radi, stisneš home dugme, zadržiš, pali se navigacija, a klik u prvu, odličan. A sviđa mi se kako izgledamo ovamo u izloge. Let's go! U street modu krećemo vožnju. Sad, zahvaljujući ride by wire-u, imamo više režima vožnje. Imamo da niz kaldrmu. Druga. A sviđa mi se, boga mi menjač mi deluje lepo. A pazi kako lepo ovdje pored Douro reke. Brate, mnogo više prvi osjećaj smooth gas. Nije više agresivan toliko. Testirat ćemo ga posle i u sport modu, ali baš je nekako ispeglan. Mislim da su to radili da bi pripremili ga za YAMT. A sviđa mi se menjač, boga mi. Deluje dosta bolje nego na prošlom Traceru, bar prvi osjećaj. Kočnice. Sviđa mi se. Boga mi radijalne kočnice, drugačiji osjećaj. Mislim, nije da sad nešto brže, bolje koče, ali nekako progresivniji, lepši osjećaj. To mi se sviđa. Ove krivine, vrate, ne znam kolike su, šta su, ali beži mi grupa malo. Opet ne znam da vozim. Ima ovdje rupa, ali motor za sad preko ovih rupica skroz udoban. Sviđa mi se. Šta sam teo da pričam još za Douro Valley? Douro Valley je isto poznato ovdje po berbi vina, po krivudavim krivinama, po krivudavim putevima, mislim, kao što vidite. A za ove krivudave puteve, šta je dobro što ovaj Tracer sad ima i traction control i malo lepši je ispeglan gas. Tako da to je dosta cool i iskreno u ovom street modu baš je nekako smooth za vožnju. Evo sad ovdje preko ovih znakova dosta rupica, mislim, za usporenje i ove rupe, brate, dosta dobro apsorbuje vešanje, tako da to je cool, sve to mi se sviđa kako radi vešanje za sad. Ali mi treba da steknem samopouzdanje sa motorom da bi mogao da ga vozim kao što ga vozi grupa ispred.
Sad mi deluje very confidence inspiring. I u treću, brate, evo, konstantno samo po putevima. Možeš da ga stiskaš, migavac levo, valjda. Skrećemo negde. Ali dosta upravljiv, brate, i lagan. Iako je ovaj model teži od prošlogodišnjeg, deluje dosta. Ne osjeti se to zato što smo povećali dužinu za nekih 50 mm, nemam pojma, što je cool. Kočnice mi deluju mnogo lepše, čini mi se u odnosu na ranije, to jest nekako su mi više confidence inspiring, zato što imaju progresivno kočenje, nije ono da te nešto secne, cimne, nego bukvalno od starta baš se lepo koči. Menjač mi je bio, brate, najveći test, to sam htio da vidim, ali deluje dosta bolje. Poslije ćemo ga probamo i u sport mod. Zato što u ovaj nije full power, ali je full traction, tako da on je najbolji za početak realno. Retrovizor će treba da naštelujem. Znašte nećeš, smo vešti 500 km, ovaj motor, ne znam, verovatno su i dali ovako na test, a da mislim ono, možemo da testiramo što god. Evo, sad smo ga prebacili u sport mod, sad ću vam pokažem, znači u sport je power na 1, traction na 1, tako da vidjet ćemo kako to izgleda, a u custom je power 1, traction 2, možda je to bolje, čisto dok se malo ne upoznamo na motor, i u street je traction 2, power 2. Ajmo mi u custom. Da. Ima više snage, ali opet i dalje je ispeglano lepo to. Nije preagresivno. To mi se sviđa. Možda kad smanjiš traction control na 0, onda bude još jači punch. To jest na 1. Testirat ćemo baš da li ima razlike. I ovaj novi backslip regulator što je stavljen, to jest assist i slip clutch, dosta dobro kad baciš u manju, recimo, ne prevrne ti točak što bi se sviđa, nego nekako ti bolje iskontroliš. Op, sad mi je kliznuo zadnji točak. Ovdje je malo mokro. Ovo mi prvi utisci za sad, sviđa mi se motor. Sviđa mi se. Čini mi se da nije agresivan kao što je bio ranije. Lepše se vozi, udobnije sigurno. To mi se isto sviđa. Evo preko ovih rupa, kaltrme, preko svega, baš deluje udobno. Stigli smo grupu konač, voze i ljudi, svaka im čast. Otvorimo malo vazduh, prodišemo da vidimo kako je motor preko kaldrme, kako se ponaša. Brate, baš je udoban, iskreno. Inače, vešanje može se podesiti samo za preload pozadi. Možda pojačaš na GT modelu, na običnom modelu ne možeš da podesiš preload. Zanima me kako će da se vozi ovaj obični model nakon ovoga. Ali mi se sviđa koliko ispeklan, brate, gas kad ideš ovako u mesto i to. To mi je fantazija. Sviđa mi se gde se vozimo. Evo sad mislim ti u drugu si baš na niski obrtaje. Znači kad spratiš gas i daš. Ok, osim ako ćeš ti namerno ga stiluješ, ali na inicijalni
dodavanje gasa, nemaš sad neki trzaj, ili kad vratiš, to mi sviđa, nema ono da te secne, nego baš lijepo se ponaša, to mi se sviđa. Znate, sviđa mi se, baš je dobar motor. Daje mi samopouzdanje, udoban je, ali opet možeš da ga voziš i malo brže. I sviđa mi se u krivinama, i ako si u full power modu, ako daš gas, nije nešto sad da će da te prebaci na glavu. Posle kad budemo stali sumirat ćemo utiske, ali za sad utisci nakon ovih prvih 25 km. Mnogo dobar throttle response, to su dosta sredili, sviđa mi se kako koči, lepše nekako. Nije da stari loše koči, ali ovaj imaš mnogo bolji osjećaj na kočnicu. Menjač mnogo popravljen, to mi se sviđa, mnogo lepše radi, preciznije, sa manje cimanja, da kažem, to mi se sviđa. A to je sve zahvaljujući za to što su promenili zupčanike i sve. Ja mislim da to rade da bi ga pripremili za YMT. Tako da mislim da je to razlog što mnogo bolje radi menjač. Ride by wire je razlog što bolje radi gas. I sad imamo modove vožnje. TFT ekran mi se sviđa, sad je nekako više podignuti na nekom dobrom mjestu. Responsivnost na gas mi je bila bolja ranije. Nekako delovalo mi je žustrije. Ali sviđa mi se i na ovaj, baš zbog ovih touring mogućnosti, što je više i bolje ispeglan. Ali uključim navigaciju, obzirom da je grupa otišla negdje. Tako da, to mi se sviđa. Vibracije, motor, a i probat ćemo poslije na autoput pri većoj brzini, ovako po ovim putevima do sad što se vozimo, vibracija nema. Položaj sedenja je nekako baš dobar. Zaštita od vetra, mislim da je ovo na niži nivo je dosta dobra. Tako da vidjet ćemo na najobični model Tracer 7 kakve je razlike u zaštiti od vetra. A inače možeš da podigneš vezir, ja mislim, jednom rukom. Sad ćemo da vidimo, znači samo gore. Oj, podigneš. Sad je zaštita od vetra još bolja. Sad ćemo da vidimo kakav se osjećaj, mada ovo ću najbolje testiram na autoputu posle. Kakve zaštite od vetra, to mi sviđa. Ove gume za sad nisam ni sumnjao da su dobre. Odlične su. Evo sad pri većim obrtajima i brzini nema vibracija nikakve. Tako da to je sve cool. Menjač mi je još jednom perfektan. Kočnica isto, ova prednja mi je baš lijep osjećaj da je nekako. Bukvalno samo s dva prsta osjećam ono kako rade disko kad kočiš, kad je zaustavljam. Tako da to mi se sviđa baš. Da mi se sviđa krivina koliko hoćeš i sviđa mi se što su putevi dosta slični našim putevima u Srbiji i onda nekako možeš da proceniš kakav bi ovaj motor bio za naše puteve. Ja bih rekao odlično. Šta se desilo s grupom pozadi, tu su. Tako da, to sam teo da kažem, bukvalno Portugal za sad i ovo što sam video, dosta me podsjeća na Srbiju u neku ruku. I putevi, i neravnine, i ljudi koji voze, kako se zove, kako god. Jer sad, zaštita od vetra vidim da mi ide bukvalno u vrh kacige. Tako da ovaj povišeni vizir znači dosta. To mi se sviđa.
fali mu quick shifter, ne znam, mislim da to ima kao opcija da se doda, fabrički nema. Deluje mi da su ovaj CP2 još malo nešto ispeglali što se tiče rada. Deluje mi da zvuči nekako drugačije. Probat ću ga poslije u sport mod, ovako, da li zbog tractiona ili šta već, deluje mi da me ne izvlači najjače iz krivine. Tako da, ajde da testiramo. Da li možeš u toku vožnje da promijeniš pod gasom? Ne možeš, moraš pustiš gas. I onda si u sport mod. Sad je traction control još smanjen, tako da sad ćemo da vidimo da li će to poboljšava malo responsivnost gasa. Pa rekao bi da nije ništa bolji throttle response. Tako da vratit ću ga na Custom 2 da mi bude traction što bolji, obzirom da vozim na ove puteve koje ne znam. Uglavnom, super! Sviđa mi se ovdje, uključili se znači telefon, punjač, navigacija nam je aktivirana kao na svaku Yamahu. Zadržiš novijovu, mislim zadržiš home dugme i upali ti se Garmin Street Cross, koji se isto vidi kao na mom TFT ekranu XSR 900, vidite vamo mapu malo dole, gore vam ostaju ostale informacije, koje ste brzini, kakvi su modovi vožnje itd. Nisam siguran, mislim da ima GT, ne znam, dolazi fabrički sa grejačima ručica, ali to ćemo provjerimo lako, sad ćemo da izađemo, samo da malo uhvatimo grupu, pošto bi bilo cool da ima grejače ručica. Znači kliknemo home dugme, navigacija, turn by turn, grip warmer, brapo, evo upalili smo grejače ručica, ima. Pošto sam video da ima sa strane dugmeno za grejače ručica, rekao, ajde da vidimo kako greju. Isto kao na Tracer 9, znači to je super što ima grejače ručica. Ali dosta je smooth, brate, bukvalno možeš da kruziraš i da se voziš. Kako se zove, a ideš dovoljno brzo, ništa brže od ovoga ne treba. Sad vozimo Tracer 7, obični, ne GT. Imat ćemo neku rutu pored autoputa, to jest autoputem, pa ćemo tamo da vidimo kakva je zaštita, testiramo tempomat i da vidimo kako je ovo sedište u poređenju sa ovim drugim. Opa, let's go! Sport mod je tu, tempomat je tu, vizir smo podigli malo, eto čisto da bude na ovaj viši nivo. Na prvu, preko ovih rupica. Ne deluje nešto neudobnije sedište. Ok, je skroz. Ali brat, stabilan je dosta baš. Da ne poveruješ, da ideš 100, a da kao baraš u krivine ovako lagano. Zaštita od vetra. Mislim da je cool ono što su rekli na prezentaciji, baš ovdje bočni vetar da ti malo hladi ramena, a gore da ti štiti glavu. Za sad ok, vidjet ćemo na autoput, za sad mi vetar deluje da ide iznad kacige i sa ovim manjim vizirom, ovaj manji vizir mi je dosta lepši. Kočnice, sve ostalo isto kao na Tracer 7, ne vidim neku razliku, zato što i nema, ekran isti, sve isto. Znači jedina razlika je podešavanje zadnjeg amortizera, zato što na GT možda podesiš preload, ali stvarno mi se najviše sviđa kako ispeglan gas. Da idemo na autoput, testiramo i tempomat i sve. Tempomat bi trebalo da radi jako jednostavno, setuješ ga, to je to. Podešavaš, bukvalno na 1 km na sat možda podešavaš. Ili da podigneš na 10 lagano. Dobro, sad zaštita od vetra na autoput sa ovim manjim vizirom je slabija. Ide ti nekako u vrh kacige, ali ok je. Dosta naravno bolje nego na bilo koji neki naked, ali sviđa mi se što nema neki dodatni buffeting i ovaj vizir čvrsto stoji. Čak malo ako se sakriješ ovako, onda ti je mnogo manje vetra ima, ali skroz je ok za kruziranje. Pogotovo kad imaš tempomat. Samo ga setuješ i evo, motor je stabilan, ide kao strela, skroz cool. Bočnog vetra ima,
To je sad nešto što se primijeti, ali zaštita od vetra bih rekao da je skroz ok. Čak i na ovom običnom modelu. Nije sad da je osjećaj kao da se vozite u auto, ali je skroz ok. Pri brzini mi deluje stabilno, iako ja nisam stabilan na njemu. Mislim, ne umijem baš još lijepo da vozim, nešto sam nesiguran s njim. Ne mogu da se opustim. Lakše sam se opustio nekako na Tracer 9 da vozim brže. No ovaj mi je malo zahteva da budeš dobar vozač. Mislim, nisi svjestan koliko ideš brzo dok ne pogledaš dole na instrumentalu. Kad vidim da idem 160, nemam taj osjećaj, brate. Zato što nekako progresivno ubrzava, ali onda vidiš da letiš, brate. Evo sad pod nagi na 130. Delo je okej skroz. Ali kao da nije otključan 100%, da ne mogu da ga stisnem, lupam do 12.000 dobar. Ajde, prebacim u 6 da čuvamo goriva. Inače, rezervar je 18 litara, litar veći nego ranije. Što kažu da pomaže autonomiji neki 350 km, ali kapiramo ako ga vozite normalno, ako ne divljati. Trebalo bi da idemo se penjemo na neki mountain road. 20 km su leki autoput, ali čisto vam pokažem scenery. Kako izgleda ovdje mjesto gdje se vozimo, lepo je. Da vidimo svetlo sad u tunelu. Pa da osvetljen tunel, nema šta se provjeriti. Tema se menja sama, što je cool. A na duže sedenje možda osjetiš razliku sedišta. Na ovako kratko i ovo nije loše sedište fabričko uopšte. Zato što je vešanje dobro. Ali ako planirate duže ture, je te definitivno. Idemo, što je lijepo tamo ove kućice i ovo, fantazije. I ovo brdo i ovo sve, fantazije. Gdje smo došli, se vozimo, can't believe it, malo pre sam gledao koliko ima odavde do Beograda, piše koliko beše kilometara, 3000 kilometara, a 28 sati put, tako da, interesting. Par stvari koje možda nisam naglasio ili lepo napomenuo tokom ovog klipa je da je Tracer 7 definisana u Evropi, dizajnirana u Evropi i razvijana u Evropi, što znači da je ovo evropski Tracer 7. Yamaha u Italiji ima razvojni i dizajnerski deo kompanije za Evropu, u Francuskoj je fabrika gdje se vrši proizvodnja, dok je glavno sedište za Evropu što se tiče Yamahe u Holandiji. Što se tiče Tracer 7, ideja je da se napravi sport touring motor sa kojim ćete moći da otkrivate legendarne puteve zajedno sa vašim prijateljima, a da ne izgubite osjećaj sportske vožnje i lepog stila i dizajna. Kao što znate, Tracer 7, to je Tracer Gamma, sad ima 5 modela, počevši od Tracer 7, pa onda GT model 7, pa obični Tracer 9, Tracer 9 GT i najkompletniji Tracer ikada, Tracer 9 GT Plus. Imali ste priliku njega da gledate na mom YouTube kanalu. Što se tiče Tracer 7, iz Yamahe kažu da je idealna ciljna grupa za ove motore u godinama starosti od 30 do 50 godina i uglavnom su orijentisani više ka muškom tržištu sa srednjim do visokim primanjima i personalnost im je više, da kažemo, nekako sportska. Koriste motore više za svakodnevni commuting i za kraće vikend ture. Ova ciljna grupa, kako je Yamaha definisala, želi da priđe sva nekog sportskog ili naked motora na nešto što je više versatilno ili ti svakodnevno. Versatility ne znam ni lijepo kako da provedem, ali otprilike to je to. Malo oko fabrike. Yamaha Moto Europe je osnovana 1968. godine i evropski headquarters ima 18, da kažem, podružnica ili ti fabrika sa kojima sarađuje i više od 1300 dealershipa ili ti prodavnica zvaničnih koji prodaju Yamaha motore. Kod nas je to Yamaha Barrel. I u Evropi se rade razna odeljenja, sales, marketing, product strategy, operations, znači tu se svašta nešto zanimljivo dešava. I kao što sam rekao, u Italiji 2005. godine je otvoreno razvojno odeljenje u gradu Lesmo, severni deo Italije, i oni se tu bave dizajnom, inženjeringom, razvojem prototipa i testiranjem. Također dosta se bave naravno i razvojem skutera, to jest sve ono što je više, da kažemo, pravljeno za evropsko tržište ili ti motori koji su ispod 700 kubika. Fabrika je u Saint-Quentinu u Francuskoj,
koja je u Yamahinom vlasništvu od 1986. godine i u ovoj fabrici se proizvodi oko 85.000 vozila godišnje, uključujući i recimo popularnu Teneru. Zašto je ovo bitno što se tiče Yamahinih fabrika, da znate, za Evropu je da oni dosta brinu kako Evropljani reaguju na njihove motore, kakvi je feedback, kakve su povratne informacije, ali ono što je bitnije za nas još vozače je da su tu brzo da reše, da kažemo, neke probleme koje imamo. Sa 1.500 zvaničnih prodavnica u Evropi vrlo lako ćete doći do bilo kakvog, da kažem, zamjenskog dela, servisa ili bilo šta da vam je potrebno za vašu Yamahu. Tracer 7 prvi put predstavljen 2016. godine, sada 2025. je u svojoj, da kažemo, 4. iteraciji i mogu reći izgleda bolje nego ikad, što ste i sami vidjeli tokom ovog klipa. I rekao bih, kao što su oni sami, da kažem, naglasili, što im je bio plan i cilj da nekako približe razliku između sedmice i devetke i definitivno bih rekao da su to uspjeli. CP2 agregat ga krasi, koji sam rekao da je već prodat, to jest proizveden u preko 400.000 primjeraka u Evropi od svog predstavljanja u 2014. godini. Agregat je fenomenalan, koristi se u više modela od Yamahe koje proizvodi, to je Tenera, to je XSR, to je MT-07, tako da ovaj stvarno agregat je fenomenalan sa radilicom postavljenom pod uglom 270 stepeni koja ima taj neki, da kažemo, specifičan zvuk. Tracer 7 GT također dolazi sa znatno boljim, da kažem, kontrolom gasa, zato što je prvi put sad uključen taj ride-by-wire sistem, što omogućuje da imate i modove vožnje i malo više obrtnog momenta u nekim, da kažem, srednjim obrtajima, ali ono što je mene najviše iznenadilo tokom vožnje je kako su napredili menjač, a to su napredili zahvaljujući što su promenili, da kažem, neke delove u podešavanju, da kažem, samog kvačila, a tu je i novo assist i slip kvačilo koje su, da kažem, predstavili prvi put, a ono što su napomenuli na prezentaciji da su dodali dosta bolji taj generator struje koji se koristi uglavnom na tim YAMT modelima, što bih pretpostavio da nam YAMT Tracer 7 dolazi verovatno naredne godine. Gde ste, kolege? Gle, pa sad što se tiče razlike između ovoga i Tracer GT-a, iskreno, ok, specifikacije su, ali u principu što tiče vožnje, dobijete isti motor, tu nema šta, sad jedino ako više volite, preferirate, ne znam, grejače ručica, bolje sedište, kofere i veći vizir, onda idete na GT, ali pazite ovo, vrati. It's beautiful. Ako hoćete nešto za svaki dan i da imate za vikend ture, onda idete na Tracer 7. Obični, ovaj crveni mi je prelep. Baš je prelep i lepo se vozi, iskreno, i mnogo je smooth, ne greje, brate, ne znam, super motor. Vidjet ćemo na kraju dana finalne ocene kakve će dobije nakon 300 km, 250, koliko ćemo se voziti. Sad me zanima, baš ću probam u treću da ga smanjim i da pretičem, da vidim da li će dobije šta. Dovoljno snage ima za ubrzanje, nije sad nešto ludo da te ponese, ali dovoljno skroz. Uf, kako dobro radi menjač. Pronalaženje neutrala i sve je fantazija. Evo sad iz neutralu u drugu. Znači obrtni moment se osjeti, ja mislim, ovim niskim. Kad ono, odvrneš gas. Posle već 5-6 hiljada obrtaja, deluje mi da ono, malo kao da uspori. Mislim što su i pokazali realno juče na onoj njihovoj prezentaciji, da je poboljšan tork u tim nižim obrtajima i onda posle, ja mislim da to može sve još da se ključa nakon stavljanja nekog aftermarket izduva, da ima i top end power. Vamo sada plajem. Koliko se prolepše vreme, fantazija. Posle duže vožnje, boga mi, ipak bolje sedište na GT. Naravno. 15 mm više. Memorijske pene, znači dosta. Se protegnemo malo, opa! Kad ustaneš, boga mi vidiš da je lagan motor. Ali može da ustaneš se protegneš, to je cool. To mi se sviđa. Vozi Yamahu, pazi ovo. Fantazija. Ruta vina, Porto. Ma jes, lepo stvarno.
Pa znaju oni što ste zvali ovdje, vrati, zovnu te ovdje, prikažeš i ti onda sad ja ovo prikažem ljudima i ja sam hoću da vozim se ovdje i da vozim, a ne drugi ljudi. Ovdje, Boga mi, rupa koliko hoćeš, ali preživio smo i nekako u tepa smo se bato. Lijepo vešanje u pijavu kaldrum. U planine, jer tamo ima krivine, u planine, jer motor voli krivine, oj da. Nešto smo stali, instruktoru je trebala pauza, ali smo samo da se brat namesti, ali pazi gdje smo stali, prelepo. Ovdje neka spomen ploča, nešto, Cancelaro della Pedrosa. Idemo sad ovdje u krivine, jer tamo nema, ovdje su ovi vidikovci, prelepi. Iskreno, wonderful. Ali sviđa mi se koliko ti liva povredi, koliko god da daš snagu, znaš da neće te baci, jer ranije to sa MT7 ili sa starim Tracerom ne bi bio slučaj. Čini mi se. Tako da, sviđa mi se to što je promijenjeno. I ovdje vidi kovce, ovdje treba da stanemo, bre, se slikamo malo. Pazi ti ovdje. Da prati kako je lijepo, real. Trebali smo tu negdje stanemo da nešto slikamo, da vidimo. Fantazija. Sad smo ponovo na GT modelu. Neko je smanjio potrošnju na 5,4. To je dobro. Kratko za sad podelimo iskustvo u vožnji i pričat ćemo. Plan je se vozimo još nekih 150 km, znači ukupno 300. Imat ćemo još neke sesije za slikanje, ali uglavnom za sad mi se motor baš sviđa. Sviđa mi se koliko su napredili gas, to mi se baš sviđa. Kočnice isto dosta bolje rade. Udobnost isto na nekom većem nivou dosta sad u odnosu na ranije. Tempomat radi bez greške. Menjač radi bez greške, tako da brat testira enduro. Može li Tracer kao enduro se vozi? Može sve, brate moji. Sad ću malo se opustim i da uživam i da vam pričam utiske. Prešli smo 150 km i boga mi za sad motor je više nego opravda očekivanja. Yamaha je popravila, ja mislim, sve što je trebalo da popravi. Eventualno malo možda su trebali da vide, ok, jeste pojačan tork u nekim srednjim obrtajima, ali malo više snage bi mu dobro došlo. To se primeti kad se recimo pretiče, mislim nije da nema snage, dovoljno snage ima za preticanje, ali mislim da bi još malo snage bilo tek, 5 od 5. Što tiče komforna, na malo dužoj nekoj dolaciji osjeti se razlika, GT sedište, boga mi radi bolji posao, udobnije si, nekako manje ti utrni guzica, stabilnost pri brzini je dobra, zaštita od vetra, rekao bi da je skroz ok. To mi se sviđa. Modovi vožnje nisam samo još probao, ok, u street osjetiš da malo sporije ubrzava, ali onda za to je tu sport mod, da malo dobiješ još malo više snage. Malo mi je trebalo se naviknem na motor, obzirom da sam prošle nedelje vozio sportski motor, hteo sam da ovako ga obaramo u principu. Treba samo counter steering, kočnice isto su super i prednja i zadnja, mislim da rade ok posao skroz. Pogotovo prednja, sad imaš mnogo lepši osjećaj. Ove gume Michelin što dolaze s njim su fenomenalne. TFT ekran pregledan. Ovi novi indikatori ovdje, kao na svim novim modelima. Već sam ih hvalio više puta. Rekao bi da je super, ali ono što je najbitnije po meni promijenjeno na bolje, a to je responsivnost gasa zbog ovog ride-by-wire sistema i menjanje brzina. Tako da to mi je ono što je bilo, da kažeš, negde najpotrebnije i najbitnije. Ovako, ako ti smeta vetar, podigneš malo, imaš malo bolju zaštitu od vetra. Stabilnost, ovako i kad ga pustiš, motor ide pravo, dolazi sa
Garmin navigacijom. Jedino eto šta je možda problematično, što isto i kao i na moj XSR, sad ćete vidite, ako idete u full screen navigaciju, onda malo je slabije pregledno, ali podignut nivo gdje ti je ekran i onda ok je, nije toliko strašno. Sad ja mislim da čini mi se kad klikneš plus, možeš da promijeniš U na turn by turn i onda će da ti pokazuje gdje treba da skreneš. Ovdje piše nastavi pravo 5 km valjda. Ima još jedna opcija, change view, turn list, da ti prikaže listu kojim putevima ideš. Znači ovdje piše idi pravo 5 km, onda posle skreni. Tako da to može da se menja, da ti bude malo preglednije gde, kako i šta skrećeš. Tempomat smo testirali na autoputu, radi bez greške. Zaštita od vetra sa ovim većim vizirom je bolja, definitivno, nego sa onim manjim, ali ni sa onim manjim nije nešto da mi smeta, iskreno. To mi je isto skroz bilo ok, da kažeš. Ako više osjećaš u vrh kacige vetar, ako si veći od 1,80 m, osjećaš ga i u kacigi, a ako si malo niži, onda nećeš da osjetaš uopšte. Stabilan je pri brzini u krivinama. Mislim, nisam ga sad nešto ludo vozio kao i vozaču ispred, ali eto to 120, 130 u autoputu krivine. Imaš lep osjećaj, da kažem, nad volanom, širi je korman, što mi se sviđa nekako. Imam bolju kontrolu, čini mi se ovako kad mi je širi korman. I ono što je stvarno dosta bitno, što su kočnice dosta. Nekako, ne znam, imaš mnogo bolji osjećaj kad kočiš. Progresivnost, kao da nema neke nepredvidive, da kažem, situacije, nego bukvalno koliko si stisnuo, kako si ukočio, tako se motor upravlja. A i meni se sviđa ovaj novi dizajn. Inače, ako niste upućeni, ovaj motor su sad pravili Italijani, to je glavni dizajneri Italijani, čitav motor, čitav Tracer 7 je dizajniran, sklopljen i napravljen u Evropi. Menjač radi perfektno. Bilo bi super kad bi imao quick shifter samo na gore, ne mora na dole. Kad ideš ovako na autoput ili kad hoćeš da pretičeš, testiramo još jednom tempomat, setuješ dugme, setuješ brzinu, to je to. Podigneš, bukvalno na 1 km na čas možeš da podižeš sa 123 na 124, što je cool. Evo sad na 130, zaštita od vetra, vetar mi ide bukvalno u vrh kacige. Znači evo ovdje ništa ne osjećam, ovdje mi već ruka ide iznad. Tako da zaštita od vetra je skroz ok. Ovaj veći vizir, što se kaže, radi posao i tempomat radi posao. Pazi, ovo most na Adi, Portugal. Baš cool, brat. Fantazija. Znači u Portugal lepi putevi, iskreno, sviđa mi se. A i Tracer 7 mi se sviđa, iskreno. Tracer 7 je motor s kojim bi voleo da putujem ovako na neke dalje ture. Kad pretičeš, ok, treba stisneš malo manji stepen prenos da dobiješ full power, zato što snaga i obrtni moment dolazi tu negdje od 3000 do 8000 obrtaja najviše, onda posle kreće da pada. Bočni kofer isto dolazi u GT varijanti, bolje sedište, grejači ručica, veći vizir i podesivo vešanje pozadi. Bočni kofer i malo pre smo testirali i stala je cela Schubert H5 kaciga. Tako da ono što su i oni sami rekli na prezentaciji, to je super kofer od 30 litara. Ako se voziš sa nekim, možeš bukvalno da, kad staneš negdje da spakujete bočne kacige ili eventualno uzmete još zadnji kofer za neke stvari i da onda šetate bez kaciga. Ono što nisam primetio je da ima da pokazuje temperaturu napolje. To nisam video, ali vidjet ću, to mora da ima, ali verovatno na ne druge opcije. Sad ćemo da baš testiramo to. Da promenimo odometar, trip time, evo ga. Temperatura vazduha 26 stepeni ima. Znači ima sve bukvalno kao XSR ili MT-07. Ima TM-eve neke zanimljive, tako da dosta ljudi je pitalo isto
Da li će Y-AMT da dođe? Ja mislim da po prezentaciji kojoj su oni sinoć pominjali, da su sve pripremili da urade Y-AMT model. Zašto to govorim? Zato što povećali su generator struje, što inače rade za sve Y-AMT modele. Zamenili su zupčanike na menjaču, da bi lepši bio prenos brzine, tako da ja mislim da su sve pripremili. Sad sigurno testiraju možda, nemam pojma, tako da ja mislim da je pitanje samo vremena kad ćemo da dobijemo Y-AMT, ali ja mislim da realno je da to bude za narednu godinu. Miriše, ovako mi je najlepše se vozim, brate, nema nikog ispred, ova brat iza me čuva, da mi se nešto ne desi, a ja uživam i testiram svoje granice. Stigli smo da se snimamo. Op. Top. Oštro kočenje je bilo sad, ali testirali smo to. Završili smo vožnju sa Tracer 7 i 7 GT i mogu da kažem da je ovo bukvalno, kao što je Yamaha sama rekla, potpuno novi Tracer. Pre svega, dizajnerski je, kao što vidite i sami, totalno drugačiji i nekako je prilagođen, pričao sam u toku klipa, evropskim potrebama, obzirom da je dizajniran u Evropi. Znači, Italijan pravi Yamahu. Mislim, dizajnira Yamahu, ali u principu sklapanje u Francuskoj, a direktiva je u Holandiji. Tako da Yamaha, da znate, ima mnogo jak, da kažem, taj vezu za Evropu, kako bi dobijali ove motore što brže, da se sve ne proizvodi u Japanu itd., ali naravno se vodi pod direktivom tima iz Japana. Ono što mogu da kažem je da oba motora su me prilično oduševila, pre svega GT me oduševio koliko je sad komforniji u odnosu na raniji model. Sviđa mi se što su sad odvojili ova dva sedišta. Nekako bukvalno sednem tu lepo i nekako je pravo sedište, položaj sedenja je normalan. Pozicija sedenja je prilično opuštena, korman je širi nekih 30 mm, to je sve što mi se sviđa. Rezervoar je veći sad za 1 litar i to mu daje neku autonomiju nekih 350 km. Prosječna potrošnja nama na testu je bila 5,5 do 6 litara, ali obzirom da smo ga dosta gazili, mislim da je to skroz ok. Tempomat, grejači ručica na GT modelu, koferi u kojoj staju dve full face kacige, 30 litara, tako da mislim da dosta nudi GT model i da mi se prilično sviđa. Stvarno mislim da je Yamaha uradila super posao, ali najviše mi se sviđa i dizajn i ovaj novi izgled i kako su integrisali ovdje u bočnu zaštitu od vetra. Naravno, dosta bitno, upside down wheel sad konačno Tracer 7 sa radijalnim aparatom za kočenje, centralni štender kao standard isto na GT modelu, tako da GT model definitivno za ljude koji hoće da voze ture, da uživaju, a i da se voze svaki dan. Da se vratimo sad na Tracer 7. Tracer 7 malo niže sedenje u odnosu na Tracer GT+. Sad ćete vidjeti kad sedem na njega, ja sam 181 kako izgledam, mogu lakše nogama da dodirnem pod, malo sam visočiji na ovom, ali ima podešavanje jednog i drugog sedišta, bukvalno sa jednostavnim ključem ispod, što možete da promenite u toku, mislim, kako vam odgovara. Pozicija sedenja je, da kažem, isto ok, s tim što na običnom modelu imate ovaj malo niži vizir, kao što vidite. Op! Meni se iskreno izgled sa ovim nižim vizirem dosta više sviđa. Unapređene komande na volanu, rezervoar isti kao i na GT modelu. Pričao sam u vožnji, dosta bitnije, mnogo je lepši osjećaj na kočenju. Vešanje isto odlično radi posao, prilično udoban i obični model. Razlika jeste definitivno ako se vozite duže sa ovim komfort sedištem na GT modelu, ali mislim da ni ovaj nije daleko. Ovaj motor ti je bukvalno ga uzmeš, ga voziš svaki dan i vikendom negde da ideš neke vikend ture, da uživaš. Gume Michelin Road 6 GT, odlične kočnice, sve je 5. Tako da u principu dobili smo dva nova odlična motora od Yamahe. Vreme je da ih ocenimo. Upravljivost, koliko je motor upravljiv za vožnju u različitim uslovima. Mislim da je motor prilično upravljiv, tako da definitivno tu je 5. Eventualno možda, ali mislim ko će vozi 150-160 pri brzini u krivinama, možda je malo, mislim nije nestabilan, nego u suštini treba ti možda stabilizator volana. Postaje mnogo lagan motor. I na GT modelu kad je podignut vizir možda pri baš većoj brzini, preko 150 govorim, osjetiš malo wind buffeting, dok recimo na ovom manjem viziru to ne osjetiš. Ali u principu upravljivost, pričamo oko toga 5. Udobnost, pa ako bi ocenjivo
obični, ja bih rekao možda 4, a GT 5, tako da zavisi koji model ocenjujete, ali ajde da kažemo 5 zbog GTA. Zabavu u vožnji, to je sad nešto malo sa ovim Ride by Wire sistemom koji nisam pomenuo. U principu mnogo lepše radi sad i menjač i gas, imate modove vožnje, ali nije više, čini mi se, agresivan kao što je bio ranije. Tako da to je nešto što ja mogu da primijetim da je promijenjeno, nemam pojma sad, ali nekako lepše mnogo radi taj gas i to, ali opet čini mi se da si malo izgubio na zabavi tu. Tako da nemam pojma, reći ću 4 tu. Performanse kako ide, kako ubrzava, kako koči, ja mislim da su performanse super, 5 čista tu, znači motor dovoljno ubrzava brzo i ništa ti brže realno od ovog treba za sve neke normalne puteve, osim ako nećeš da ideš da, nemam pojma, da prekršiš sve zakone. Tako da 5, cena, kvalitet, isto 5, stvarno mislim da motor nudi možda i više čak nego ono što ćete da platite, tako da to je super. Praktičnost bi isto rekao da je 5, da je motor koji možda voziš svaki dan, lagano, a možda ideš tuvore, tako da iskreno čak i ja bi možda kupio ovaj motor zato što je jako dobar, jednostavan, možda ga voziš i po gradu, dovoljno snage, ne greje, lep je, izrada i završna obrada. Razmišljao sam malo pre kad je neko pitao da li imamo na nešto da se požalimo za ovaj motor. Ja sam bio u fazonu eventualno ne znam, nemam pojma. Možda vizir jako je bolji od prošlogodišnjeg modela i dalje privaćuje brzinu, ima malo tih nekih turbulencija. Mislim, to je sad sitnica, nemam pojma. Pogotovo neki završni detalji ovde na GT Plus modelu koji ima ovaj anodized korman, izgleda fenomenalno i ovaj crveni isto izgleda fenomenalno. Također imaju u GT varijanti premium bojeve, a ovo je Icon Performance i ova druga siva mi je isto fenomenalna, tako da rekao bi da je završna obrada super. Ne znam sad da li ima nešto da se požalim, ali u principu to je to. Ako imate bilo kakva pitanja da nisam odgovorio i pokrio tokom ovog snimanja, pišite u komentaru ispod ovog klipa. Ja sam stvarno uživao, danas je bio prelep dan i odlična organizacija, pre svega od Yamaha Motor Europe tima i hvala još jednom Yamaha Barrel timu koji su me poslali ovde da snimimo recenziju ovih fenomenalnih motora. Vama da kažem, ne menjajte kanal, na pravom ste mestu i vidimo se u narednom klipu.